یہ تنہائیاں تیرے لیے ضروری ہیں. ریور سے ہٹ کے جو چلے گا, وقتی تنہائی تو تیری ہوگی, but with the passage of time the world will be standing with you except for that hurt جو آپ کے ساتھ نہیں تھا. گھبرا نہیں, گھبرا نہیں, میں کہہ رہا ہوں گھبرا ہی نہیں. The hardest walk you can make is the walk you make alone, and the toughest climb always gets you the best destination. اکیلا ہوتا ہے انسان نظریات کو وہ دوام بخشنے کے لیے, نظریات کو, پوٹینشل کو وہ مقام بخشنے کے لیے, ذرے کو وہ پہاڑ بخشنے کے لیے, وقت کی نزاکتوں کو وہ رفاقتیں بخشنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے. بیٹا تنہائی, ان تنہائیوں کے اندر امام پیدا ہوتا ہے, ان تنہائیوں میں وہ قیادت جنم لیتی ہے. اکیلا ہوتا ہے وہ ایک انسان جس دن وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد کروں گا اپنے آپ کو, میں سچ بولوں گا اپنے آپ سے, میں جھوٹ کے سہارے سے رشتے کی بنیاد نہیں رکھوں گا, نہ اللہ کے ساتھ بولوں گا جھوٹ, نہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولوں گا. سچائی وقتی ڈپریشن لا سکتی ہے, لیکن آن دا لانگر رن جیت تیری ہوگی بیٹا, جیت بھی تیری ہوگی, مقام بھی تیرا ہوگا, زمانہ بھی تیرا ہوگا اور مکان بھی تیرا ہوگا. یاد رکھیں یہ سکون ہے کہ میں نے چند ٹکوں پہ اپنے آپ کو بیچ نہیں ڈالا, میں نے ایوریج پہ سیٹل نہیں کیا, میں نے لائف لیس آرڈینری سے لائف مچ ایکسٹرا آرڈینری گزاری. میں نے وہ روٹ لیا جس پہ کلیجہ اور گردہ نہیں تھا لوگوں کا جانے کے لیے. میں نے وہ سارے جھوٹ سے آزاد کرایا جو بچپن سے مجھے ڈالا گیا تھا. تو کیا ہوا اگر کچھ صفحے سیاہ نہیں ہوئے, کیا ہوا کچھ تاریخیں مسخ نہیں ہوئی, کیا ہوا کچھ بچپنے قربان نہیں ہوئے, کیا ہوا کچھ زیادتیوں کو وجود دے دیا گیا. اگر یہ نہ ہوتی تو کیسے اس مقام کو تو انجوائے کرے گا, کیسے تاریخ اور ماضی کو یاد کرے گا اپنی. تو ہونے دے یہ جو ہوا ہے, سکون رکھ اس یقین کے ساتھ. اگر ظاہر کے لحاظ سے تو کمزور بھی ہے, مگر اگر تیرا کلیجہ اور تیرا سینہ اور تیرا جگر مضبوط ہے بیٹا, دنیا کی کوئی چیز تیرا مال دولت دھن تو لے کے جا سکتی ہے, مگر کلیجے سے تیرا سکون کیسے چوری کر سکتا ہے کوئی. ہاؤ کین دا ورلڈ اسٹیل دا ویلیوز فرام یور ہارٹ. دنیا تیرے نظریات کو کیسے قتل کر سکتے ہیں بیٹا, تو مر کے بھی امر ہو جائے گا. اس لیے کھولو سورہ بروج, اٹھاؤ اصحاب الاخدود کا قصہ. ایک بچے نے ایک بادشاہ کے سامنے ایک حق کی بات قبول کی, اس نے 3 اٹیمپٹس کی اس کو مرڈر کرنے کی, مگر وہ ہر اٹیمپٹ میں بچ جاتا صرف ایک دعا پڑھ کے, اللہم اکفنیہم بما شئت, او گاڈ بی انف فار می, بی سفیشینٹ انف فار می اگینسٹ the trials and tribulation that stands in front of me in form of storms, in forms of mountains. جو پہاڑ اور طوفان دنیا نے میرے آگے کھڑے کر دیے میرے مالک, تو مجھے اس کے سامنے تو کافی ہو جا. وہ بچہ سروائیو کر جاتا ہے. لیکن جب بادشاہ اسے کہتا ہے, وہ بادشاہ کو خود کہتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں مجھے کیسے مارنا ہے. اس نے کہا تو نے مجھے مارنا ہے, تو نے اللہ کا نام لے کے مارنا ہے. اس نے اللہ کا نام لیا, پوری قوم مسلمان ہو گئی. پوری قوم مسلمان ہوئی, بادشاہ وہیں پر ہل گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. تو اس کے بعد اس نے پوری قوم جلا دی. اٹھاؤ سورہ بروج, پوری قوم جلا دی. اور قرآن میں آتا ہے وہ اس خندقوں کے اندر جہاں مسلمان جلائے جا رہے تھے, جہاں پہ انسانیت جلائی جا رہی تھی, وہ بیٹھ کے شہود دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے اس لمحے کے اوپر قرآن میں کہا ہے ذالک الفوز الکبیر, دس از ناٹ انڈیڈ اے سکسیس, اٹ از انڈیڈ اے گریٹ سکسیس. کیونکہ ان کی ویلیوز جی گئی, چاہے جسم جل گیا ان کا آگے سے. اگر تیری ویلیوز جیت گئی ہے بیٹا, اگر تیرا نظریہ جیت گیا ہے, تو یہ ظاہر کی بات نہ سوچ, یہ ظاہر کے درد کو مت سوچ, یہ ظاہر کی تکلیف کا کوئی پریشانی نہ کر بیٹا. یہ تو تاریخ ہے اس سفر کی, یہ تو تاریخ ہے اس مان کا, اس سمان کا, یہ تاریخ ہے اس درد کی بیٹا, کہ وہ جلایا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے اور بکھیر دیا جاتا ہے. کتنے اس میں ختم اور عدم ہو جاتے ہیں ظاہری لحاظ سے. لیکن اگر تیرا ظاہری وجود, if your physical outward dimension of your life goes into non-existence, اللہ تجھے پھر بھی کامیاب کرتا ہے, کہ تیری ویلیو زندہ ہے, تیری سوچ زندہ رہ گئی, تیری لیگیسی اس دنیا میں زندہ رہے گی بیٹا. اپنے وجود کو لوگوں کی سوچ سے بڑا کر, اپنے وجود کو اپنے آپ سے بھی بڑا کر دے. کیا لے لیں گے یہ تجھ سے تیرا. ایز امام ابن تیمیہ used to say رحمہ اللہ, if you will kill me I'll be a martyr, if you will exile me I will have the privilege of doing hijrah in the way of Allah, and if you imprison me I will have the privacy of remembering my God. You can do nothing against me, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بنا اپنے آپ کو ایسا بیٹا جس کے من اور تن آزاد ہوتے ہیں, جس کے من اور تن کسی کے غلام نہیں ہوتے, متکبر نہیں ہوتے, حاسد نہیں ہوتے اور عاجز ہوتے ہیں اور سچ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. یہ جیلیں اور سلاخیں بھی تیرا کیا بگاڑ لیں گی بچے. اس لیے اگر کہیں شکست ہو جائے, دل ٹوٹ جائے, کسی کی بات چپ جائے, کسی کے الفاظ چیر دیں سینہ, وہ سینہ جو تلوار سے زیادہ گھاؤ رکھتے ہیں, یہ الفاظ جو ہوتے ہیں لوگ,
और याद रखिए इस सफर की शान है, इस सफर का एक मान है और इस सफर का एक भ्रम है कि इसके अंदर तीरों के रुख तेरी तरफ होंगे, तेरे खिलाफ भी होंगे, तेरी कमर पे होंगे और तेरी छातियों पे होंगे। जिंदगी की शान ये है बेटा, अगर तू अपनी नफ्स की गुलामी से, इस नफ्स के दर्द से, माजी के गम से, उस साइकोपैथी से, उन तमस्खुर से, उन संजीदगियों में जिस दिन तू कदम रखेगा कुछ बनने की, तो देखी ये दुनिया के तीर तेरी तरफ होंगे, क्योंकि तेरा वजूद एक दलील होगा जो उन्हें याद दिलाता होगा कि तू कर सकता था, तू रुक सकता था, तू थम सकता था, तू बढ़ सकता था, तू उस इर्तिफा को, उस महराज को पा सकता था, मगर तू ना कर सका। तेरी तरक्की उन्हें अपनी उस बुज़दिली, उन्हें अपनी उस डरपोकी और उस कायरता की याद दिलाती है, इसलिए तो वो तुझ पे हमले करते हैं। तो क्या हुआ माजी में अगर कुछ छिन गया, वो अगर मिल जाता तो आज तू यहाँ ना होता, वो मिल जाता तो आज हम यहाँ ना होते, वो इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल तक पहुंच सकता था। वो इश्क वो नहीं सही था तेरे लिए। आजाद कर अपने आप को उन गमों से, आजाद कर और 3 लफ्ज कह के कदम आगे बढ़ा, दिल में बहुत ठहराव और सुकून होगा। कद्दर अल्लाह मा शाह, अल्लाह ने जो आसमानों पे लिखा है वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं गिले नहीं करता, यहाँ गिले ना कर, गम ना कर। इंसान के कलेजे को कभी सुकून मुयस्सर नहीं हो सकता जितनी वो फैंटेसीज में रहेगा, जितने वो फनेटिसिज्म में रहेगा। हमारा दीन और हमारा शियार और हमारा शऊर, हमारी तरबियत, हमारी कौम के बच्चों को हम फैंटेसाइज वर्जन पे बिल्कुल माइनस नहीं करना चाहते। फैंटेसी अच्छी है अगर वो उम्मीद खड़ी करे इंसान, फैंटेसी अच्छी है अगर वो प्रोडक्टिविटी उठाए उसके अंदर, फैंटेसी अच्छी है अगर वो उसके अंदर वो होपलेसनेस खत्म करे। वो अफसाने अच्छे हैं कि उन मकामों में पहुंच के इंशाअल्लाह ताला दुनिया मेरे काम से फायदा उठाएगी, ये फैंटेसी अच्छी है। अपनी जिंदगी के अंदर ये अफसाने रखो कि मैं एक तकरीर बनूंगा, मैं एक कलम बनूंगा, मैं एक सांस बनूंगा, एक एहसास बनूंगा लोगों का, ये फैंटेसी। मगर हकीकत पर रखना उसको, इसमें मुआवजे होंगे। तेरी कहानी के अंदर जमीन आसमान हिलाएगा अल्लाह। मैं तुझे कहता हूं बेटा, परेशान न हुई, घबराई नहीं। तेरी कहानी के अंदर पे के 3 नुक्ते लोग पूछते हैं क्या ये पे और से, पे के नीचे 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते अल्लाह करेगा। टिका रहे, खड़ा रहे, मैं तुझे कह रहा हूं घबराई नहीं। वहां पर इंशाअल्लाह ये जमीन आसमान तेरे लिए खजाने खोल देंगे। मैं यहाँ महज जज्बाती तकरीरें नहीं कर रहा, अफसानों से बाहर निकल। वो खुशियां जो तुझे दिखाई जा रही हैं वो फॉल्सिफाइड हैं, वो गम जो तुझे दिखाए जा रहे हैं वो भी फॉल्सिफाइड है। मंजे हुए फील्ड के लोगों से जाके सीख जिंदगी क्या होती है बेटा। तुम्हारा पोटेंशियल दावत दे रहा है तुम्हें, वक्त तुम्हें दावत दे रहा है, हालात तुम्हें दावत दे रहे हैं, तेरे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे दावत दे रही है, तेरे अंदर का सेल्फ स्टीम तुझे दावत दे रहा है, दुनिया तुझे दावत दे रही है कि अपने आप को पहचान और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान, अपनी हैयत को पहचान, अपने मकाम को पहचान, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो उस गुलामी से आजाद। एक साइकोलॉजी ऊपर वाले स्ट्रैंड में बहुत ज्यादा मिलेगी, दूसरी साइकोलॉजी बनी इसराइल, बिलीव ही नहीं करना, ऑलवेज सेकंड पोजीशन, ऑलवेज अ साइड किक। हमें उस लीडरशिप के रोल को अपनाना ही नहीं है कभी, अगरचे दावतें खड़ी हुई है दुनिया जहां की कि यू हैव टू कैरी दिस विजन। वो कहीं अपने घर में दब के होंगे, कहीं अपने हस्बैंड से दब के होंगी वो बेचारियां, कहीं हस्बैंड भी दबे हुए होंगे, कहीं दोस्तों के हाथों दबा हुआ होगा, और हर लिहाज से वो डिमीड हुआ हुआ है। और वक्त का तकाजा कह रहा है कि कायनात की उस एक्सीलेंस का पोटेंशियल तुझे दावत दे रहा है कि तू कर सकता है। वो तब भी उस सच को कबूल नहीं करेगा और उस शक में ही रहेगा तो सुकून नहीं हासिल हो सकता। एक बहुत बड़ी कौम ने दुनिया को रिजेक्ट नहीं किया, एक बहुत बड़ी कौम ने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया। तो ठीक है, कुएं में बैठ के शेरों की बात करते हुए अच्छा तो लगेगा, लेकिन क्या ही बात होगी कि कुएं के अंदर बैठ के जब मेंढक आपस में डिस्कस कर रहे होंगे काश अगर और मगर। तू कर सकता था बेटा, लेकिन यू डिडंट हैव दैट सर्टेनिटी, वो यकीन जो बुनियादी फ्यूल था उस पूरे किले को चढ़ने के लिए, फिर उससे निकलने के लिए, फिर एक नई दुनिया में, नए दोस्तों में, नई ऑब्स्ट्रक्शन में, नए दुश्मनों के अंदर, नए मकामों के अंदर उस हिजरत को करने के लिए तेरे नफ्स ने वो शुजात ना अपनाई, वो बहादुरी ना अपनाई और लोग गुलामी में रह गए। तो वो ये कन्वीनियंस तो है मगर फॉल्सिफाइड कन्वीनियंस, ये वो झूठा सुकून है जो अपने आप को पिलाना तो आसान था कि मैं ये नहीं
कर सका, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये इसलिए नहीं कर सका क्योंकि यही उनकी जिंदगी रह गई। आपको एक बड़ी वैरायटी मिलेगी लोगों की जब उनसे विजन्स की बात करो, ख्वाब की बात करो, मकाम की बात करो, कलेजे की बात करो, जिगर की बात करो, सीने में पैदा होने वाले इस लोहे की बात करो, वो शक्ल ही नहीं देखना चाहते, वो बात ही नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि 30 साल लगे गला घोंटने के अंदर, 20 साल लगे अपने अंदर की मासूम जुर्रतमंद आवाज को गला घोंटने के अंदर, इसने आके 1 मिनट के अंदर सारे पुराने पाप और गम याद दिला दिए। ये लोग कभी नहीं मिलेंगे, ये लोग कभी नहीं मिलेंगे आपको कि ये हक को कबूल करें। तो एक लिहाज से वो फॉल्सिफाइड वर्जन बेसकूनी का हमेशा रहेगा। हाँ, झूठ को सकून कहना हो तो इट्स फाइन। जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है बेटा? तू मिन्हा जमिया, अल्लाह ने हमें अपने पास से दूर कर दिया। ये दुनिया हमारा घर नहीं थी। इस दुनिया में हम हैं, या मकाम बनाने हैं, या एक्चुअलाइजेशंस करनी है, या करियर परसू करने हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा तो कलेजे का गम यही है कि वी कांट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंटेलेक्ट के हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, साइकोलॉजी के सबसे हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, एक्चुअलाइजेशन के सबसे मैग्नीफाइड वर्जन पे जब वो थे, तब उन्होंने कहा अल्लाह आई वांट टू सी यू। तो अल्लाह ने कहा लन तरा, तू देख नहीं सकता। इससे बड़ा क्या गम होगा तेरा कि तुझे जिसने बनाया, तू कितनी मशीनें बनाता है और अपना ब्रांड लगाता है, तू कितने रिंग, पिस्टन, लाइनर, केम शाफ्टे, क्रैंक शाफ्टे, कंप्रेशन रेशियोज और फिर उसको पोल वाइंडिंग से जोड़ के फिर अल्टरनेटर बना के और फिर टरबाइन से लगा के तू कितनी मशीनें बनाता है, कितने मेन बेयरिंग्स बनाता है, बिग इन बेयरिंग्स बनाता है, 0.25 की सेटिंग करता है। सारे इंजीनियर्स बैठे और फिर इनमें अपना ठप्पा जिसके ऊपर, जिस मशीन के ऊपर अल्लाह का नाम लगा हुआ है, इसे अल्लाह ने बनाया, तू अपने मेकर से जुड़े बगैर कैसे उस इत्मीनान को पा सकता है?